Novo versus Archie Montales, all the way in your very own municipality, Team Batuan. Palakpakan naman dyan! Walang mga kamay ang mga taga-Batuana. Ikaw man daw. Okay, once again, and this bout, and our third man of the ring, Mr. Joy Delaban. Once again, from the red corner, Archie Montales versus GC Arrado. Okay, boxers, get ready and listen. Alright, for round 1. Palakpakan naman dyan sa ating round girl. Si Buyarado na yung puti ang sanduha. Taga Mobo, Team Mobo. Ini na may number 70 sa likod. Taga Dede na sa Batuan. Box. Mga maluya. Dali-dalian nyo na. Ada na. Ada mo lang. Oo. Naman. Anong maibay? Ibay. Hey. Ala. Nasa pukan. Masunod sila ha. Si Abanyo kag Butial. Pag-prepare na kamo ha. Abanyo, Butial. Pag-ready na kamo. Alright. Utangin na yung mga gloves. Si Butial kag si Abanyo. Listen. Minaw ba? Matik ba? Inalugod maluwag naman. Ito kanina hugot-hugot. Ang juta-juta eh. Alright. Maspasin. Oh, yan. Oh. Ano ito? Hindi ko maaramo ko na saan ginatawag nila. Friday Stoico, happy viewing. Rodolfo Capillian, happy viewing. Kamay Nojo. Lagi. Kamay dyan. Nakayanig lang. Ashley. Montes, ini siya. Ashley Montes, happy viewing. Matapos manina. Wow.
9 seconds. Ang lalim pa, ha? Di ba? Okay. End of first So, round. let's set up round 1. Alright, syempre, pasalamatan po natin ang ating... May nag-surrender gali. Winner Tapos na by gali. abandonment from the blue corner, GC Alvarado from Team Mobo. Okay, congratulations to both boxers. Alright.